السلام عليكم. الوغ ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي غنكملو لا سويت ديال لو كور كالكول انتغرال. دونك كنا توقفنا في هاد لي بروبريتي هادو. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, alors on a pour toute a et b c de i, on a les propriétés suivantes. Donc la première, l'intégrale de a à a de f de x d de x égale 0. علاش؟ D'après la définition d'une intégrale, l'intégrale de a à b de f de x d de x égale grand f de b moins grand f de a, où f est une primitive. Donc il a عوضنا p par a شنو غنلقاو f de a moins f de a اللي هي 0. Donc ديما l'intégrale de a à a راه كيعطيني 0. La deuxième, l'intégrale de a à b de f de x de x égale moins l'intégrale de b à a. بمعنى إلا عكسنا هاد لي بورن هادو راه كنزيدو واحد لو موان. La troisième, c'est l'intégrale de a à b de f de x d de x égale l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. بمعنى كتكون عندي هاد الانتيغرال في الاول كنزيد واحد لو نومبر اللي هو سي. دونك لو ميم نومبر سي هنايا نزيدها هنا ونزيدها هنا. هاد لا غولاسيون هادي est appelée la relation de Chasles pour les intégrales. Alors ensuite on va faire une petite application باش نفهموا هاد la propriété هادي. Calculer les deux intégrales suivantes. La première, c'est l'intégrale de moins 1 à 1, la valeur absolue de exponentielle x moins 1 d de x. Et la deuxième, c'est l'intégrale de 1 sur e à e, la valeur absolue de ln x sur x. Donc pour la première, il بغينا نحسبوا هاد l'intégrale هادي راه ما نجيش وندير ديريكتومون البريميتيف ديال ليكسبونونسيال x موان 1 ونحطها، لا راه تو دابور خاصني نحيد هاد لا فالور ابسولي. ولا بغيت نحيد هاد لا فالور ابسولي شنو خاصني ندير؟ خاصني ندرس لو سين ديال داكشي اللي وسطها اللي هو ليكسبونونسيال x موان 1. ولا بغيت ندير لو سين دو اكسبونونسيال موان 1 راه غنعبر عليها سو فورم دان طابلو اللي كيتسمى طابلو دو سين. Donc alors, tout d'abord, on va dresser le tableau de signes de exponentielle x moins 1 sur l'intervalle moins 1 et 1. أول حاجة إلا بغيت ندريسي لو طابلو دو سين خاصني نعرف هادي فاش كتنعدم. بمعنى غنحل إيكواسيون exponentielle x moins 1 égale à 0 équivaut à exponentielle x égale à 1 équivaut à ندخل ln x égale ln de 1 c'est 0. إذا هادي كتنعدم في صفر. وبالتالي غيكون طابلو دو سين على هذا الشكل اكسبونونسيال اكس موان 1. دونك لو سين اكسبونونسيال اكس موان 1 اكسبونونسيال اكس موان 1 سانيل اون زيرو. علاش هنا درنا موان وهنا درنا بلس؟ اكسبونونسيال اكس بحال غنحلو ان ايكواسيون اكسبونونسيال اكس موان 1 امتى كتكون كبر من صفر. غنحلها مثلا ونشوف الا كان اكسبونونسيال اكس كبر من 1 بمعنى اكس غيكون كبار من صفر، يعني الا كان اكس هنا راه كتكون هذه بوزيتيف والا كان اكس هنا راه كتكون هذه نيجاتيف. دونك من بعد ما درنا الطابلو دو سين الا بغينا نحسبوا هاد الانتيغرال الوغ اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارل، يعني حنا نورمالمون غنحسبوا الانتيغرال من موان 1 حتى ل 1. الوغ باش نحيدوا لا فالور ابسولو غنحاولوا نقسموها. دونك هذا هو اللي غيلعب الدور ديال سي. إلا كانت اكسبونونسيال اكس موان 1 بوزيتيف وحيدتي لا فالور ابسولو راه غنحطوها هي نفسها. و sur l'intervalle moins 1 0 on sait que l'exponentielle x moins 1 est négatif. donc إلا بغينا نحيدو لا فالور ابسولو شنو غنديرو؟ on ajoute un moins. donc شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي هاد l'expression a égale l'intégrale de moins 1 à 0 اللي هي هادي moins 1 à 0 plus l'intégrale 0 à 1 exponentielle x moins 1. هذا هو C اللي كاين هنا la relation de Chasles. من بعد on sait quoi l'exponentielle x moins 1 نيجاتيف في هذا الانترفال. دونك غنبدلها بالموان، يعني بحال قلتي غنقلبها غتولي 1 موان exponentielle x plus l'intégrale de 0 à 1 la valeur absolue de exponentielle x moins 1. علاش بدلتها باكسبونونسيال اكس موان 1 نفسها؟ لحقاش بوزيتيف سور الانترفال 0 1. دونك من بعد ما حيدت لا فالور ابسولو هنا غنستعمل عادي لي بريميتيف. سي كوا لا بريميتيف دو 1 سي اكس، لا بريميتيف دو اكسبونونسيال اكس سي اكسبونونسيال اكس. لي بورن هما موان 1 جوسكا 0 ولا
primitif de l'exponentielle x c'est l'exponentielle x ou le primitif de moins 1 c'est x de 0 à 1. هنا غنعوض شنو قلنا نعوضو ديما باغ 0 هو الاول الا عوضتو هنا غيعطيني 0 exponentielle 0 c'est moins 1 ها هي وهنا غنعوض moins 1 دونك غندير الموان ديال الحساب عاد نعوض moins 1 moins exponentielle moins 1 اللي هي هادي plus نعوض هنا ب 1 exponentielle 1 c'est e moins 1 عاد moins نعوض exponentielle 0 c'est moins 1 après simplification غنلقاو بلي la valeur ديال l'intégrale a c'est 1 sur e plus 1 moins 2. De même, on va calculer هاد l'intégrale. أول حاجة شنو غندير غنحيد la valeur absolue لإلين دونك غندير لها الطابلو دو سين. On sait quoi donc حنا d'après الدرس اللي درنا في الإلين donc le tableau de signe de Ln sur l'intervalle est donc غيكون بهذا الشكل. Ln x on sait que Ln x s'annule en 1 في l'intervalle 1 e راه غتكون بوزيتيف وفي l'intervalle 1 e 1 غتكون نيجاتيف. علاش on sait que Ln x متى كتكون نيجاتيف في الانترفال 0 1 دونك هذا هو الانترفال كاين هنا الانترفال 0 امتى كتكون بوزيتيف في الانترفال 1 بلس انفيني دونك هذا هو لو طابلو سين. يعني en utilisant aussi la relation de Charles شنو هو لو نومبر سي اللي غيكون هو هذا دونك عوض ما نحسب الانتيغرال من هنا لهنا غتعطيني هي الانتيغرال دو 1 sur e à 1 ونزيد على الانتيغرال دو 1 à e. فهاد الانترفال كتكون هذه négatif ou في l'intervalle كتكون positif. Donc de même en utilisant la relation de Charles غتعطينا هاد العلاقة هادي 1 sur x ln x غنبدلها بموان لحقاش في هاد الانترفال نيجاتيف بلس لا فالور ابسولي دو ln x هي ln x في هاد الانترفال كتكون بوزيتيف. هنا اش من قاعدة غنستعمل ديال لي بريميتيف u بريم في u اس r u بريم في u اس r. شنو هي البريميتيف ديال u بريم u اس r هي u اس r بلس 1 على r بلس 1 ها هي دونك شكون اللي غنعطى ها هي u وها هي u بريم r سي ايغال 1 دونك شنو غتكون عندي هي 1 sur 2 ln au carré x. De même primitive de 1 sur x ln x هي 1 sur 2 ln au carré x لحقاش عندي u بريم dérivée de ln هي 1 sur x دونك عندي لا relation u بريم u اس r غنعوضها اوتوماتيكمون ب u اس r بلس 1 على r بلس 1 وإلا درت لو كالكول هنا غنعوض غنلقى في الاخر هي غنعوض هذه غتعطيني هنا سي 0 موان 1 sur 2 غنلقى هي بلس 1 sur 2 دونك في الاخر غنلقى سي 1. Alors maintenant on passe à la deuxième propriété, c'est linéarité. Donc c'est quoi la linéarité? Soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i pour toute a et b de i et alpha appartient à r on a donc la première propriété l'intégrale de a à b de f de x plus g de x égale c'est l'intégrale de a à b de f de x plus l'intégrale de a à b g de x. هذه كنسميوها la linéarité. L'intégrale de la somme c'est la somme ديال les intégrales بحال اللي قلنا كنفرقوا عليهم l'intégrale. هذه هي linéarité. La deuxième propriété, l'intégrale de a à b alpha f de x égale alpha l'intégrale de a à b de يعني ممكن نخرج هاد alpha هنايا tel que alpha est un nombre réel. هذه كنديرها باش نبسط الحساب. Application. Donc غنحاولوا نديروا واحد l'application باش نفهموا هاد les deux propriétés. On considère les deux intégrales i et j définies par. Donc la première intégrale c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus au carré d de t et la deuxième intégrale c'est j l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus au carré t d de t. كنا إلا changé la variable ب x ولا t ولا vraiment l'intégrale ne change pas. Donc les questions, la première question c'est de calculer i plus j et i moins j. La deuxième c'est déduire les valeurs de i et j. Alors solution. Donc on a i plus j غنعوضو i بالانتيغرال ديالها اللي هو هذا
on a جيب l'intégrale ديالنا on appliquons quoi à de la propriété هذه الا كان عندي l'intégrale de a b de f de x plus l'intégrale de a b de g de x ممكن نردها على هذا الشكل يعني on va utiliser la linéarité l'intégrale de 0 pi sur 2 cosinus plus l'intégrale 0 pi sur 2 sinus au carré هي يعني ممكن نجمعهم في انتغرال وحده غتعطيني l'intégrale de 0 pi sur 2 cosinus au carré t plus sinus au carré t d de t et on sait هذيك كنا قريناها on sait quoi toujours cosinus au carré t plus sinus au carré t égale à 1 donc غنعوضوها ب 1 et c'est quoi l'intégrale de 1 c'est quoi la primitive de 1 c'est t وما غنكتبوش x لحقاش عندنا لا فاريابل هي t donc le primitif de 1 c'est t وغنعوضو tout d'abord pi sur 2 هنا moins 0 c'est pi sur 2 de même on va calculer i moins j شنو غيعطينا الا حسبنا i moins j i moins j on remplace i par l'intégrale j غنجمعوهم غتعطينا هذه cosinus au carré t moins sinus au carré t ماشي هي 1 هذه كتساوي cosinus de t هاد العلاقه هذه راه كنا برهنا عليها في الدرس ديال لو كالكول تريغونوميتريك اللي كاين في البروميير اني باكالوريا دونك القواعد ديالها ديما كوسينوس او كاري تي موان سينوس او كاري تي هي كوسينوس دو تي اشنو هي البريميتيف ديال كوسينوس دو تي الا كان عندي هنا 2 كنشوف غير هذا 2 كنجي كنقسم 1 سور 2 مثلا نكون عندي 3 غنكتب 1 سور 3 عندي 4 غندير 1 سور 4 et c'est quoi la primitive de cosinus c'est sinus وكنعاودها هنايا صافي دونك مثلا نكون عندي كوسينوس 7 تي غتكون 1 على 7 سينوس 7 تي ولكن اذا كانت عندي هنا سينوس دو تي راه غتولي موان 1 سور 2 لحقاش لا بريميتيف دو موان دو سينوس هي موان كوس وهنا غنعوضو بي سور 2 اول حاجه دونك ممكن هنا نخرج هاد 1 سور 2 هذا ها هي الا خرجت هنا شنو غيعطيني غنعوض بالحساب سينوس بي موان سينوس 0 سي 0 donc غيولي عندي quoi i plus j c'est pi sur 2 et i moins j c'est 0 la deuxième question déduire le valeur de i et j alors on a quoi on a i plus j égale à pi sur 2 et i moins j égale à 0 حنا بغينا les valeurs de i et j الا ديت هذا للطرف الاخر شنو غتعطيني i غتعطيني i égale à j on remplace هاد i اللي كاين هنا par j on obtient quoi j plus j غتعطيني j plus j égale à pi sur 2 et c'est quoi j plus j c'est-à-dire quoi de j égale à pi sur 2 غنقسم هاد 2 هنا غتعطيني j égale à pi sur 4 دو اش غنلقى في الاخر غنلقى i égale à j égale pi sur 4 alors maintenant on va passer à un deuxième paragraphe les lois l'intégration et ordre valeur moyenne غنبداو اول حاجه بالintégration et ordre alors propriété soit f et g deux fonctions continues donc stretch continue sur un segment AB tel que A inférieur à B si f est positive sur AB alors l'intégrale de AB de f de x d de x est aussi positive donc c'est quoi la condition باش تكون هذه positive خاص تكون f est positif c'est quoi f est positif f de x كبر من 0 pour tout x appartient à l'intervalle a et b مع ان اصغر من b la deuxième propriété هو الا كان عندي si f de x inférieur à g de x pour tout x de l'intervalle a b راه aussi l'intégrale de f de x كيبقى صغر من l'intégrale de g de x هذه اللي كنسميها l'intégration et ordre بمعنى الا عندي f de x صغر من g de x وبغيت ندوز لي زانتيغرال راه خصهم يكونوا هاد لي دو فونكسيون كوا سون كونتينيو الا كانت عندي f de x صغر من g de x وكانوا هاد لي دو فونكسيون سون كونتينيو راه كنقول بلي l'intégral de f de x حتى هي صغر من l'intégral de g de x par exemple حنا كنعرفوا on sait quoi on sait que pour tout x appartient à l'intervalle 1e فهاد l'intervalle 1 كي كتكون ln la fonction ln est une fonction positive فهاد l'intervalle هذا بحال درنا طابلو د سين دونك الا كانت positive وهي اصلا continue فهاد l'intervalle et par conséquent quoi l'intégrale aussi est positive صافي pour l'application donc on a montré donc la première question c'est de montrer que quel que soit
x appartient à 0,1, l'intégrale de 0,1 exponentielle moins x au carré de 2x كبر من l'intégrale 0,1 exponentielle moins x d 2x. La deuxième question, c'est déduire que l'intégrale de exponentielle moins x au carré d 2x كبر من 1 moins 1 sur 1. La deuxième question, c'est de montrer que quel que soit x appartient à un sinus, y compris entre moins 1 et 1. Donc la solution. Pour la première question, شنو عندي soit x appartient à 0,1 بغيت نبين هاد الانيغاليتي هادي راه هي بحال هادي، بمعنى الا لقيت مثلا الا لقيت ان اف دو اكس صغر من جي دو اكس راه غندوز لي زانتيغرال. اذا هنا شنو غندير هنا غنحاول ننطلق من واحد لونكادغومون اللي غنعرفو انايا ما بين مثلا عندي باش يكون هاد لانتيغرال كبر من هاد لانتيغرال خاصها تكون هاد لا فونكسيون كبر من هاد لا فونكسيون، يعني خاص تكون اكسبونونسيال مو اكس او كاري كبر من اكسبونونسيال مو اكس، وباش تكون اكسبونونسيال مو اكس او كاري كبر من اكسبونونسيال مو اكس خاص يكون مو اكس او كاري كبر من مو اكس. دونك شنو هو لونكادغومون اللي غنطلقوا منه حنا؟ soit x appartient à l'intervalle à 1 on a quoi donc désolé هنا غيكون 0 1 0 1 donc soit x appartient à l'intervalle soit x appartient à l'intervalle 0 1 on a quoi on sait que x au carré صغر من x غير في هذا الانترفال الا كان 0 1 راه كيكون x au carré صغر من x. غنضرب هاد لي دو في الموا اش غيولي عندي moins x au carré كبر من moins x et on sait que la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante donc ما غيتغيرش عليا الرمز الا دخلت عليهم l'exponentiel غيولي عندي exponentielle moins x au carré كبر exponentielle moins x. donc دابا عندي f de x كبر من g de x. الا بغيت ندوز لي زانتيغرال كيخصو يكونوا هادو continu ورا هاد لي دو فونكسيون sont continues في l'intervalle 0 1. alors les fonctions exponentielles moins x au carré, les fonctions exponentielles moins x sont continues dans l'intervalle 0, 1. Donc 0, 1, ماشي 1, 1. Alors, par passage à l'intégrale, l'intégrale de 0, 1 exponentielle moins x au carré, كبر من l'intégrale 0, 1 exponentielle moins x. Pour la deuxième question, غنبينو بلي l'intégrale هذا كبر من 1 moins 1. Donc il suffit de calculer هاد l'intégrale هذا. إلا بغينا نحسبوا هاد l'intégrale, c'est quoi la primitive de exponentielle moins x? On sait que la primitive de exponentielle x هي exponentielle x ولكن la primitive de exponentielle moins x راه غتكون هي moins exponentielle moins x. donc l'intégrale de exponentielle moins x هي moins exponentielle moins x وغنعوض 1 0 غنحسب غنلقى في الاخير c'est 1 moins 1 sur e d'où le résultat اللي عندي. donc pour la deuxième question soit x appartient à 1 غنبين ان السينوس x على x est compris entre moins 1 شنو كنعرفوا على السينوس في 0 سينوس x est compris entre quoi et quoi. انا دي معروفه في كنعرفوا باللي سينوس x ديما محصور بين moins 1 et 1. donc soit x appartient à l'intervalle 1 كنعرفوا باللي ديما سينوس x محصوره بين moins 1 1 غنضربوا في طرفين بجوج في 1 sur x لحقاش بوزيتيف غتولي عندي هنايا moins 1 sur x كبر من هنا راه غتكون sinus x على x. or les fonctions moins 1 sur x et moins 1 sur x sont continues sur l'intervalle 1e. alors par passage à l'intégrale on obtient quoi? l'intégrale de 1 à e moins 1 sur x de 2x صغر من l'intégrale de 1 à sinus x sur x صغر من l'intégrale de 1 à e 1 sur x de 2x. كيفاش كنحسبوا دابا هاد الانتيغرال هذا؟ سي كوا لا بريميتيف ديال 1 سور اكس راه هي الالين ولا بريميتيف ديال 1 سور اكس هي الالين. دونك شنو غيعطيني هذا الحساب. دونك البريميتيف ديال 1 سور اكس هي الالين وممكن نخرج الموا هنا باش نحسب. هنا غيعطيني لانتيغرال دو 1 ا او سينوس اكس سور اكس هنا راه سور اكس دي 2 اكس دو لانتيغرال دو 1 ا او دو شنو غيعطيني موان 1 et 1 لحقاش إلا عوضت هادي ب E ln E c'est 1 مع الموان c'est moins 1 ln 1 c'est 0 donc غتبقى ليا moins 1 هنا ln E c'est 1 مع 1 c'est 0 d'où le résultat. Le deuxième paragraphe c'est la valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment. Propriété soit f une fonction continue sur un intervalle i et soit a et b deux éléments.
de I tel que A تكون inférieur à B. S'il existe deux réels M et M tels que pour tout X appartient à B يعني إلا كانوا واحد les deux réels M et M بحيث تكون f de X محصورة ما بين M وما بين grand M alors راه عندنا هاد l'expression هادي. Donc tout d'abord إلا عندي f de X صغر من M صغر من هاد M أكبر من M يعني اش غيكون هاد M بالنسبة ل f de X est un minimum وهذا غيكون état maximum. كيفاش غندوز من هادي لهادي راه هاد لي فونكسيون سون كونتينيو غادي ندخل لانتيغرال يعني باغ باساج لانتيغرال شنو غيعطيني لانتيغرال دو ا بي دو ام دي دو اكس صغر من لانتيغرال دو ا بي اف دو اكس صغر من لانتيغرال دو ام دي دو اكس. سي كوا البريميتيف دو ام راه هي ام اكس و سي كوا لا بريميتيف دو غران ام راه هي ام اكس وغنعوض اكس في دوك لي بورن ا بي غنلقى هي بي موا ا دونك غتعطيني هاد ليكسبرسيون هادي. Donc d'abord, pour la définition, soit f est une fonction continue sur un segment AB, alors la valeur moyenne, la définition de la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB est le nombre réel défini par U. C'est U égale 1 sur B moins A, l'intégrale de AB f de x d de x. Alors je غتكون هذه. دونك إلا كانت عندي أصغر من بي راه ممكن نقسم هنايا عطيني ان بي موان وهنا ان بي موان. دونك هذه هي اللي كتسمى لا فالور موين دو لا فونكسيون اف سور l'intervalle A et B. Pour la propriété de soit f une fonction continue sur un segment AB, il existe au moins un réel C dans AB tel que f de C égale 1 sur B moins A l'intégrale de A à B de f de x d de x. هذا le résultat هذا porte le nom de théorème de la moyenne. Donc فاش كتفكرنا هاد la propriété soit f une fonction continue et il existe au moins un réel C dans l'intervalle AB tel que f de C qui يساوي 1 moins B moins A l'intégrale de AB f de x. هذا c'est le théorème des valeurs intermédiaires. هنا راه appliqué le théorème des valeurs intermédiaires. Donc نرجعوا لهاد لا بروبريتي اللي عندي. حصلت انا على هذه ممكن نقسم هاد بي موا ا نقسموه هنايا شنو غيعطيني غتبقى ليا ام صغر من 1 sur بي موا ا l'intégrale de a b f de x de x صغر من m. Donc c'est quoi l'image de l'intervalle f de AB راه غتكون هي mm غتكون هي هذه غتكون هي هاد l'intervalle. Donc s'il existe un C appartient à l'intervalle AB l'image ديال f de C راه غتكون اوتوماتيكمون في هاد l'intervalle اللي هو mm. هادشي علاش غتكون f de C كتساوي لي هذا 1 sur B moins A l'intégrale de AB f de x d de x. Alors pour l'application, calculer la valeur moyenne de la fonction f définie par sur l'intervalle بطبيعة الحال 1 1. Donc ملي كيقول لي calculer la valeur moyenne ها هي l'expression ديالها u égale 1 sur b moins a l'intégrale de a à b f de x d de x. Donc هنا شنو غندير باش نحسبوا la valeur moyenne غتكون هي u égale 1 على اش على b moins a اللي هي e moins 1 l'intégrale de 1 à e f de x. Donc il y a de l'expression la valeur moyenne de la fonction f est donnée par l'expression. شنو غنديرو غنرجعو نحسبو هاد l'intégrale. إلا بغينا نحسبو دابا هاد l'intégrale de 1 à e de x plus ln au carré x sur x d de x. هنا ما عنديش شي قاعده باش نحدد هاد لا بريميتيف هادي. دونك شنو غندير غنحاول ما امكن قلنا كنغيروا ليكسبرسيون. كيفاش غنغير ليكسبرسيون غنحاول هاد اكس نفرقها على هاد اكس ونفرقها على هادي. شنو غتعطيني تعطيني في الاخير x sur x c'est 1 و x إلا فرقتها هنا يراه c'est 1 sur x ln au carré x d de x. C'est quoi la primitive de 1 هي x. Et c'est quoi la primitive de 1 sur x ln au carré x هنا غتعني غنطبقو u prime في u à la puissance r. C'est quoi la primitive de u prime u os r هي u os r plus 1 على r plus 1. وفي هاد الحالة غيكون r égale 2 donc غتعطيني 2 plus 1 c'est 3 sur 3. donc هنا
On va remplacer tout d'abord x par e, après on va remplacer x par 1, غيعطيني في الآخر égal 3e moins 2 sur 3. عاد غنرجع l'expression في الأخير شنو غتعطيني u غنخلي 1 sur e moins 1 وغنبدل la valeur ديال l'intégrale par 3e moins 2 sur 3. Donc هذه c'est la valeur ديال l'intégrale.